Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Good morning, everyone. Dan selamat berjumpa kembali. Good to see you all again. Saya Paul dan ini istri saya Santi. Kami ingin mengajak saudara untuk bernyanyi bersama dan kemudian nanti merenungkan firman Tuhan. I'd like to invite you all to sing praises to the Lord. And later on we will also hear from the word of the Lord. Lagu pertama yang akan kami nyanyikan adalah We Are Marching to Zion, Hai Umat Tebusan. Kemudian disusul dengan sebuah lagu yang berjudul Dia Yesus Telah Mati Bagiku. Lagukan kasih-Nya yang mati tersalib, yang tebus dengan darah-Nya, agar engkau tak binasa, melainkan dapat hidup kekal selamanya. Ku nyanyi, ku puji bagi Allah yang maha tinggi. Ku berjalan ke Sion, ke kota kediaman Allah. And there's our songs abound, and every tear be dry. We're marching through the Emmanuel's ground. We're marching through Emmanuel's ground to fairer world on high, to fairer worlds on high. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi
segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh datang menghadap-Mu. We thank you, Heavenly Father, for allowing us to come into your presence. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah orang-orang yang berdosa, yang sudah mendapat penebusan, sehingga dibolehkan menghadap hadirat-Mu dan takhta-Mu yang kudus. We are your children, and we are people that you have redeemed from our sins. And that is why, Lord, it is through your grace and by your grace we can come into your holy presence. Bapa dalam surga, sekarang kami hendak mendengarkan firman-Mu, berbicaralah, kami siap untuk menerima firman-Mu. Heavenly Father, now we come before you, we are ready to listen to you. So we pray, please speak to us. We are ready to receive your word. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur pasal 84. The reading of the scripture is taken from the book of Psalms, chapter 84. Mazmur 84 ayat 5 hingga ayat 7, beginning from verse 5 to verse 7. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Psalm chapter 84, verse 6 to verse 8. I'm sorry, in English, verse 4 to verse 7. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on pilgrimage. As they pass through the valley of Baca, they make it a place of springs. The autumn rains also cover it with pools. They go from strength to strength, till each appears before God in Zion. Saudara-saudara, saya ini percaya kita pasti pernah berdoa meminta pertolongan Tuhan. I'm sure
we all have prayed and asked God for help. Tapi saya kira juga betul kita ini tidak selalu mendapatkan jawaban doa kita. But I think we all can also admit that we don't always get what we ask for. Kadang kita meminta pertolongan, tapi kita tidak menerimanya. At times we ask for help, but we don't seem to receive help. Saudara, kita ini seringkali menghubungkan pertolongan dengan perubahan situasi. Oftentimes, we associate help with a change of situation. Jadi misalkan kita ini kehilangan pekerjaan, kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Yang kita harapkan adalah Tuhan mengubah situasi kita, menyediakan pekerjaan buat kita. For instance, we lost our job, and then we pray and ask God for help. What we mean with help is actually God will provide another job for us. In that case, our situation is change. Nah, saudara, tapi kita tahu Tuhan tidak selalu menjawab seperti yang kita harapkan. But we know that God does not always answer our prayer in the manner that we hope for. Bisa jadi, saudara, kita tetap dipelihara oleh Tuhan, bukan lewat pekerjaan kita, tapi lewat pekerjaan pasangan kita. Yeah, one of the ways God sometimes help us in a different manner is He provides for us not through our job, because we have lost our job, but through our spouse's job. Atau saudara, misalkan contoh yang lain, kita berdoa meminta Tuhan mengaruniakan anak. Perhaps another example, we pray for God for children. Tapi setelah berdoa bertahun-tahun, Tuhan tidak mengaruniakan anak. But after praying for years, God still has not given us children. Akhirnya, saudara, Tuhan menyediakan anak kepada kita lewat, misalnya, anak adopsi. Tuhan memberikan kesempatan kita mengadopsi anak-anak sehingga mereka menjadi anak-anak kita. God allow us to have children through adoption. So, through adoption, we are blessed with children. Nah, jadi dari situ kita melihat pertolongan yang kita harapkan tidak selalu diberikan oleh Tuhan dengan cara yang kita harapkan. So we can see through those examples that the help that we wish, that we hope for, don't always come to us in the manner that we hope. Tapi saudara, ada satu yang Tuhan akan selalu berikan kepada kita. But there's one that God consistently gives to us. Ingat, pertolongan tidak selalu Tuhan berikan sesuai dengan yang kita harapkan. Once again, I remind you that God does not give us the help in the manner that we hope for. Tapi ada satu yang Tuhan selalu berikan kepada kita jika kita memintanya. But there is one that God consistently gives us whenever we ask Him for. Apakah itu? What is it? Kekuatan. Strength. Kekuatan, saudara. Setiap kali kita datang kepada Tuhan meminta kekuatan, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Every time we come to God and ask for His help, for His strength, He will surely give it to us. Mazmur yang kita baru baca memberikan kepada kita sebuah ilustrasi yang indah sekali, yaitu tentang hidup ini. Bahwa hidup merupakan sebuah perjalanan ziarah ke rumah Tuhan di Yerusalem, atau di firman yang baru saja kita baca, di Sion.
The scripture reading that we just read gives us a beautiful illustration of life, that life is like a pilgrimage to the house of God in Jerusalem or in Zion. Nah, saudara, firman Tuhan berkata, pertama-tama, diberkatilah mereka yang tinggal di dalam rumahmu, yang terus-menerus memujimu. Jadi, the first thing the Bible tells us is that blessed are those who dwell in the house of the Lord, who continually praise Him. Nah, saudara, di rumah Tuhan dalam pengertian kita selalu berada di dalam naungannya, hadiratnya. Of course, in the house of God here also means that we are continually in His presence, under His wings. Kita selalu berada di dalam jalannya. Simply put, we are always in His ways. We are walking with Him in His ways. Nah, kemudian firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang kekuatannya ada padamu, pada Tuhan. Dan yang di hatinya sudah ada sebuah ketetapan untuk melakukan perjalanan ziarah. Yeah, the Bible then says, blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on pilgrimage. Jadi, diberkatilah orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang sudah menetapkan di hatinya bahwa dia akan memulai sebuah perjalanan ziarah ke rumah Tuhan di Yerusalem. Once again, the Bible says, blessed are those whose strength is in you, is in God, and whose hearts are set on a pilgrimage. Nah, saudara, penting kita ini sebagai anak Tuhan menetapkan di hati kita bahwa kita akan memulai perjalanan ziarah. Kita akan memulai perjalanan ke rumah Tuhan yang kekal, yaitu di surga. Apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada sekarang ini, kita akan berjalan menuju ke rumah Tuhan yang kekal di surga. So it is really important that we set it in our hearts, a goal that we want to start this pilgrimage. We want to start this journey to the house of God, the eternal house of God in heaven. It doesn't matter where we are and what we do right now. The goal, the destination is the same. We want to set our journey to the house of God in heaven. Nah, saudara, firman Tuhan kemudian berkata, ketika mereka melewati lembah Baka. Nah, saudara, lembah Baka ini adalah memang sebuah lembah yang rupanya penuh dengan kesulitan. Maka disebut lembah Baka. Lembah Baka itu berarti lembah tangisan, ratapan. The Bible says, as they pass through the valley of Baka. Baka here means weeping, crying. So apparently it is a valley that is full of difficulties. Maka hampir dapat dipastikan setiap orang yang melewati lembah itu akan mengalami kesulitan, kesedihan sebegitu besarnya sehingga kebanyakan orang itu akan akhirnya menangis. Karena begitu sulitnya perjalanan di lembah itu. So, that valley is so full of difficulties that almost everyone who passes through that valley will have to encounter obstacles, problems, hindrances, to the point that they have to cry. Nah, saudara, tapi firman Tuhan berkata, mereka tidak berhenti di tangisan. Mereka yang berjalan terus melewati tangisan akan justru mengubah air mata menjadi mata air.
The Bible says that those who don't stop, those who continue on their pilgrimage to the house of God in Zion, they will turn tears into springs of water. Saudara, ini indah sekali. I think this is very beautiful. Saudara, setiap kita anak-anak Tuhan akan mesti melewati lembah Baka. All of us children of God must pass through the valley of Baka. Kita akan melewati lembah kesulitan, lembah penderitaan yang membuat kita menangis. We all have to pass through the valley of difficulties, the valley of problems that grieve our hearts, and that will make us weep, will make us cry, will make us shed our tears. Tapi firman Tuhan memberikan kepada kita janji yang indah. Barang siapa terus berjalan melewati lembah Baka ini, akan mengubah air mata menjadi mata air. But the Bible gives us a beautiful promise that those of us who continue walking through this valley of Baka will turn tears into springs of water. Bagaimanakah sampai kok bisa ya air mata diubahkan menjadi mata air? So the question is, how is it possible that we change tears into springs of water? Nah, firman Tuhan berkata, they go from strength to strength till each appears from God before God in Zion. Firman Tuhan berkata, mereka akan berjalan dari kekuatan kepada kekuatan, dari satu kekuatan kepada kekuatan yang lain, sampai setiap orang menghadap Tuhan di Sion. They go from strength to strength. Saudara, firman Tuhan berkata, kita yang melanjutkan perjalanan akan mendapatkan kekuatan. Dari satu kekuatan kepada kekuatan yang lain. Saudara, bukankah ini kisah kehidupan kita semua? Isn't it our life story? We go from one strength to another strength. Kita ini nggak pernah bisa kuat terus-menerus, nggak bisa. We cannot be strong all the time. Waktu firman Tuhan berkata, mereka itu berjalan dari satu kekuatan kepada satu kekuatan, itu menunjukkan di tengah-tengah itu kita kehabisan kekuatan. When the Bible says they go from strength to strength, it shows that right in the middle, or between one strength and another strength, there is a time in which we don't have strength. We become weak. Itu sebab di tengah-tengah kelemahan itulah kita akan harus berjalan lagi dan kita akan mendapatkan kekuatan lagi. And that is why in times of weakness, we must go on. And when we go on, we will receive another strength from God. Saudara, apakah kekuatan atau dari manakah kekuatan itu atau bagaimanakah kita memperolehnya? Now the question is, how do we receive that strength? Pertama, saudara, tadi saya sudah singgung ya, pembukaannya berkata, diberkatilah orang yang tinggal di dalam rumah-Mu ya Tuhan, yang terus-menerus memuji nama-Mu. Saudara, kekuatan kita peroleh jika kita tahu kita hidup di dalam jalan Tuhan. Strength will come to us upon knowing, upon having the assurance that we are walking in the way of God. Kita nggak mungkin mendapatkan kekuatan kalau kita tahu kita ini tengah berdosa, tengah tidak taat kepada Tuhan. It is impossible for us
to receive strength from God if we are not walking in His way, if we are walking in disobedience to His way and His will. Jadi ini pertama, kita mesti membereskan hubungan kita dengan Tuhan. So this is the first step. To receive strength from God, we must take care of our relationship with God. Jika ada hal yang gak berkenan, jika ada dosa, akui. Kita mesti bertobat. Kita mesti meminta Tuhan mengampuni kita. If God shows us there's sin in us, we must confess it. We must make it right. We must ask for God's forgiveness. Kedua, saudara, firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang tinggal dalam rumah Tuhan dan terus-menerus memuji-muji Tuhan. The Bible says, blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Jadi kekuatan kita peroleh jika kita terus memuji Tuhan. So we receive strength when we continue to praise God's name. Kami diberikan kesempatan mengunjungi Tante Lydia dalam kondisi lemah tubuh. Tapi satu hal yang pasti tentang Tante Lydia, meskipun tubuh lemah, mulut terus memuji Tuhan. God has given Santi and me the honor to visit Tante Lydia. She is weak, but one thing is always true about her. Her body may be weak, but her mouth is always strong. Her mouth always praises God's name. Dia tidak pernah berhenti bernyanyi. She never stops singing, praising God. Saudara, orang yang bernyanyi memuji Tuhan akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. We who sing praises to God will receive strength from God. Ini kepastian. This is for certain. Yang ketiga, saudara, bagaimanakah memperoleh kekuatan? Yaitu, saudara, kita benar-benar mesti berserah. Kita tidak lagi bisa memikirkan apa-apa, nggak punya lagi jalan, kita benar-benar harus berserah. The third step to receive strength from God is by giving all the strength away to Him. We cannot do it anymore. We have no other means. We have no strength. So whatever strength we have left, we give it to God. Waktu kita menyerahkan semua, dan kita berkata, Tuhan, saya tidak lagi punya apa-apa. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. When we say to Him, Lord, I have no more strength left now, because what I have left, I have now given it to you. That's the moment we will receive strength from Him. Situasi mungkin sama, tapi entah mengapa kita kok bisa kembali menghadapinya. You see, the situation may not change. The situation may still be the same. But somehow, we now have the strength, the energy to face it. Saudara, ini janji Tuhan. Bila kita terus berjalan seperti ini, dari satu kekuatan kepada kekuatan yang lain, pada akhirnya kita akan tiba di rumah Tuhan yang kekal, di Sion, di Yerusalem. This is God's promise, and this is God's way that He has told us. If we go from strength to strength, from His strength to another of His strength, we will arrive at our destination. We will arrive in the house of God, in Zion, in Jerusalem. Dan kita akan melewati lembah Baka itu. Kita tidak akan
tersangkut di lembah Baka itu. And we will pass through the valley of Baka. We will not be stuck in there. We will not. Karena di lembah Baka itu, Tuhan akan mengubah air mata menjadi mata air. Because in that valley, God will turn tears into the springs of water. Amin. Santi mau menambahkan, saya persilakan. Saya mengaminkan semua. Ada satu hal yang kalau saya lagi susah, yang membantu saya melihat bisa go from strength to strength adalah melihat kesengsaraan Tuhan. Saya akan visualize God is on the cross, dying for me, and in His suffering. Itu bantu saya satu. Dan kedua, sesudah itu saya mau bersukacita atas apa yang Tuhan sudah lakukan kepada saya. Itu dua membantu saya to go on from strength to strength. Amin. Terima kasih. Mari sekarang kita mengakhiri dengan menyanyikan sebuah lagu, Day by Day, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalaukan musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, memberi kuat yang lemah. Day by day and with each passing moment, strength I find to meet my trials here. Trusting in my Father's wise bestowment, I've no cause for worry or for fear. He whose heart is kind beyond all measure, give unto each day what He deems best. Lovingly, it's part of pain and pleasure, mingling toil with peace and rest. Every day the Lord Himself is near me, with a special mercy for each hour. All my cares He fain would bear and cheer me, He whose mind is counselor and power. The protection of His child and treasure is a charge that on Himself He laid. As thy days, thy strength shall be in measure. This the pledge
is the pledge to me He made. Nanti akan mengakhiri dengan doa sekarang. Bapa di dalam surga, kekuatan serta penghiburan yang kami perlukan setiap hari. Terima kasih, Engkau menjanjikan dan Engkau akan selalu memberikan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, hanya kami bisa bilang terima kasih untuk kekuatan dan penghiburan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan kami bisa mendapatkan. Kami meminta biarlah Engkau memberkati kami, semua anak-anak-Mu, dengan kekuatan dan penghiburan setiap pagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudara sekalian dan sampai berjumpa kembali. Thank you everyone and we'll see you again. Tuhan memberkati kita semua. May God bless us all.